Elle est là. Nous allons lire Ézéchiel 43, le verset 27. La Bible dit ceci: lorsque ces jours seront accomplis, dès le 8e jour et à l'avenir, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et je vous serai favorable, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Nous lisons Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. On applaudit pour la parole de Dieu. Ku décortiquer nani thème ya préconférence. Na thème ya préconférence kuna deux volets. Volet ya kwanza ni ya kusema ke Dieu dit je vous serai favorable, na deuxième partie inasema car ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen, amen. Nous avons dit que wakati ile Mungu anakuwa favorable, ye moya anakuwa disposé ya kutembea pamoja na wewe. Vraiment bipande bishuke, maisha yako yanapasha kubarikiwa, maisha yako yanapasha kuwa ya mzuri, puisque atukone ata mtu moya hapa chini ya dunia, au moins peut-être ule, puisque dans les choses de Dieu c'est un peu compliqué, kuku namna na namna ile mtu na mtu yako nashikia bya Mungu. Amen, amen. Mais nous disons ya kusema ke ote ule eko natembea pamoja na Mungu, uyo ya kusema ke ule mtu alibarikiwa. Bien sûr mu niveau ya kila mtu na mtu, puisque kuku mawakati ile il y avait les enseignements, il est baranza kupeleka surtout bantu du côté spirituel, côté matériel, inakuwa tout ça c'est une abomination tout ça, mais on a il faut ma bénédiction spirituelle kumbingu tout ça vina hivi, mais le matériel il est côté parieka nani de côté. Or le matériel aussi awene kuipata kama una nayo mukichwa. Alléluia. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, même si jeûner kuanzia le 1er jusqu'à le 30, hata kama sasa maki unatafuta uso wa Mungu, oui bien sûr Mungu atakonesha ma merveille yote au niveau spirituel, mais le côté matériel uyo ya kusema ke il faut toujours kuweka pensée yako bila unawaza uyo ya kusema ke binapasha kufanika, mais bila waza c'est un peu difficile ya bio kufanika. Alléluia. Alors du côté nani ya kusema que ton Dieu ordonne que tu sois puissant, tunarudia nani mu Ézéchiel 43, mu Ézéchiel 43 27, c'est-à-dire que préparation ya maofrande iranzo fanika presque 7 jours, et le 8e jour ba sacrificateur banakuya banabeba ile maofrande banaitoa nani pa mazabao, na wakati ile banatoa ile nani maofrande, na Mungu anasema que je vous serai favorable. Là nous sommes toujours souples, njo kusema ke aina paka offrande seulement njo ile dezi kama sema roho yako aina tashe kwa Mungu. Amen, amen. D'abord kia kwanza ni kutengenesha ma relation yako we na Mungu. Wakati ile we na Mungu muko bien, même les offrandes que tu peux donner, ile ma offrande Mungu ataikubali sans problème. Alléluia. Alors, kunani Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Wakati ile tunangaria mu Ezekiel, non seulement Ezekiel tunabeba nani Ancien Testament yote, il y avait des offrandes qui se faisaient. Ma offrande ya mingi sana. C'est comme nani ku vibration matinale barinita njua ku discuter sur la dîme. Est-ce que la dîme elle est obligatoire? Amen. Moi je dis que la dîme n'est pas obligatoire, mais est plus que obligatoire. Alléluia.
mais minenda au-delà. Puisque obligatoire, par exemple, pas que tu n'as pas de matinal. Est-ce que tu m'obliges à monter? Ou la nashimama, shanashimama, ou la shishimama, ou tenda kumufunga mankamba, au samfunga mankamba. Alors, wakati nous sommes c'est obligatoire. Obligatoire, nous ne sommes. Alléluia. Or, pratique yadim, irianza au-delà, avant l'arrivée de Moïse avec la loi. Ma peuple yote ya Moyen-Orient, baranza kupeleka ma sacrifice. Baranza kuleta ma offrande. Alléluia. Ba Carthaginois baranza kupeleka nani ma offrande. Ba nani ba Égyptien. Baranza kupeleka 1/5 kwa. Apana ta 1/10, mais 1/5 kwa Pharaon. C'est écrit dans la Bible. Amen, amen. Il est parti yote. Un jour, je vous ai démontré ici, il y avait un policier, où le Turquois na motoka moi, na sasa make aba ba indien, ba ribe banani banabebaka nani makuta kama ni kumwisho wa mwaka banenda nayo mupori, banenda kuchoma njua kupeleka nani ma sacrifice kwa mamiungu hapa. C'est pour vous dire que on apenda kuwa puissant matériellement. On apenda kuwa puissant spirituellement. Un vrai chrétien ne peut pas courir véritablement un chrétien sans donner les offrandes. Quand je dis les offrandes, c'est-à-dire que j'englobe tout. Je vois la dîme, je vois ma offrande du haut. Puisque wakati la Bible nasema car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire que Mungu, car le superlatif, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, c'est-à-dire que mapendo yake envers son fils unique ilikuwa ya chini par rapport ya mapendo ile Mungu alitupenda chini. Alléluia. Qu'il a donné son fils. Dieu a donné. Mungu alipasha hata kuutiliser manani ma moyen ingine. Il pouvait kurumia dunia même avec la parole seulement. Mais pourquoi la Bible dit Dieu il a donné son fils? Puisque lorsque nous voyons Jésus, Jésus représente ma sacrifice yote, ma offrande yote, il y a mon Ancien Testament. Alléluia. Vile okunona Yesu, il est le premier né. On a représenté ma offrande, il y a prémisse. Vile Yesu kunamona pale, on a représenté même la dîme. Vile okunamona pale Yesu, on a représenté même ma offrande d'action de grâce. Lui, vraiment, il incarne ma offrande yote ya Ancien Testament. C'est amen. La Bible nasema ke kwa wote ula na muamini, il a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie du royaume. La vie du royaume, c'est la vie des miracles. C'est amen. C'est-à-dire que présence yako hivi tunayua ya kusema ke tu es dans ce monde, mais Yesu anasema que même si vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. C'est amen. Pourquoi Dieu il a donné son fils comme offrande? Il est en incarné ma offrande yote. Pourquoi Dieu il a donné? C'est pour vous dire que ici sur la terre, j'ai dit même nani kule ku radio, mina sasa atam balojaba austa ona muloji ule ashito wake akuikalake muloji ule ashito wake. Alléluia. Muloji anapasha kutoa, banapasha kumoblige kupanda kwa cheo kote, inapasha toujours que tu puisses donner, que tu puisses offrir. C'est amen. Ici je ne vous enseigne pas ya kusema ke uko unipatie, non. Je vous enseigne ya kukwambia, kukuavertir ya kusema ke tu veux être puissant, tu veux être béni. Kwambi. C'est amen. Kwa muntu ule eko natoa, kwa muntu ule eko naripa dimi yake, kwa muntu ule eko natumika njuu ya bantu bengine, uyo ya kusema que tu seras puissant ici sur la terre. C'est amen. Unayua pourquoi même dans notre pays il n'y a pas les hommes tellement puissants? Pourquoi? Parce que
kila mtu wote wakati il est élevé, il ne sert pas les autres, mais premièrement, il se sert. Alléluia. Or, mon leadership, un vrai leader, c'est celui qui sert les autres. Wakati loko natumikia bantu bengine, il y avait même un professeur alitumikaka kama ni kuma Suisse kule. Wakati ile banamurapele mu pays umwetu kuye benzake ba professeur banasema ke unechika kurudia mu Kongo hamuna salaire, sai unapata huko. Alléluia. Unechika kwenda mula sema oui, je dois retourner dans mon pays. Mais vile alitumika mu ile pays ile anatumika pour les autres. Anakuya wakati la anakuya un jour comme ça anapata problème, ile problème il anaji retrouver ana nafashi. Bale benzake bazumu banakuya. Bale banakuwa banamkuta expliquer le cas ile kona sema non, aina mtu sawe. Utezi unaji retrouver mu ima condition hivi. Ya vile aribasaidia, ya vile aritumika, ya vile arisaidia bantu. Baritosha 4 millions de dollars. Banamujia bâtiment. Alléluia. Bien aimé, wakati loko unatumika, je sais très bien que kutosha kupatia mtu mwingine c'est pénible. Hivi tu kwa hapa kila mtu wote anekalaka na furaha ya kupokea. Alléluia. Je vous dis ya kusema ke kama Yesu Mungu alimutoa, Mungu alimuleta. Même dans la Bible on dit que kama sema Mungu alimutosha anatoa Yesu. C'est-à-dire que Dieu il est capable ya kutupatia bintu biote avec le Seigneur Jésus. Sema amen. Kama Mungu alitosha mtoto wake, le fils unique, anechika kumutoa. Même Abraham wakati ile konenda na Isaac, Abraham il était différent de toi. Non, Abraham il était comme toi. Sema amen. Même lorsqu'il partait avec Isaac, na yeye mukichwa yake muranza paka kumukomplike paka sabile na webi na kukomplikaka. Mais ile imani ya kusema ke na yua ya kusema ke hivi tu kunenda na wewe, na yua ya kusema ke tutafanya nini? Tutarudia. Puisque vile Mungu asha kunyambia ya kusema ke ni kupitia paka wewe Isaac njo mule mie tabarikiwa ba mingi ni an Isaac. Mais kama Mungu analomba Isaac, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose que Dieu prépare. Amen, amen. Wakati ile Abraham anabeba Isaac, pour que mwana nkondo aonakanike mule mubuisson, Mungu anamweka mule. Avant que Mungu atoshe, avant que Mungu aopere miracle, inapasha weye waanze d'abord. Sema amen. La plupart ya bantu beko nashindwa kubarikiwa na Mungu, c'est parce que beko natangulisha d'abord yabo ma intérêt avant. Mais kama unatangulisha intérêt ya Mungu, unatangulisha intérêt ya bantu bengine, uyo ya kusema ke we yako maisha aisa ishimikaka hivi. Sema amen. C'est pourquoi vous allez voir, que ce soit dans la Bible, que ce soit muma histoire ya minene ile turifunda tak nani kuma masomo, vous allez voir que ces gens-là pas travaillé pour eux-mêmes, mais ils ont travaillé pour les autres. Na manjina ya bale bantu ikuya tamu ma religion ingine, ile manjina ijimikake. Sema amen. Ukiende kumasomo utakutanisha manjina saba Socrates, utakutanisha manjina saba Confucius, utakutanisha manjina ya bantu banene ya Gandhi. C'est puisque ces gens-là, ils ont travaillé pour les autres. Sema amen. Na weye vile kupale, tu veux être puissant financièrement, tu veux être puissant spirituellement, sois un homme où qu'on a construire hôtel à chaque fois wakati ile hata mwenji na kuye una construire hôtel. Puisque Abraham, kama anaji déplacer, puisque c'était un homme nomade, kama anaji déplacer hata kama naenga tante yake, mais uyo ya kusema ke kintu kia kwanza kila alipasha kuyenga c'est l'hôtel. Puisque hôtel njo pale unapasha kuweka sacrifice, na pale pa hôtel njo lié de rencontre ile muntu leko spirituel anapasha kukutana na Mungu wake. Sema amen. Sema amen. Seigneur,
uyo ya kusema ke hata kama kuna kiloko, hata kama sasa sema ke hauna na mamillion, mais je te dis que le pain là que Dieu te donne, wanze kupartager na bantu bengine, wanze kupartager na Mungu. Sema amen. Sema amen ya nguvu. Je suis venu te bénir ce matin, ya kukwambia ya kusema ke kuku bantu bengine. Unajua il y a même la pensée ya hapa okay. Wakati ile muntu eko na teswa, utona ule ndia hasta musaidia ule muntu. Pourquoi? Puisque d'après bo, kama muntu eko na teswa, c'est-à-dire que ule muntu eko na ripa mandeni. Alléluia. Eko na mandeni na ma esprit. Moi, il est pensé, je suis d'accord avec ça. Et vous serez aussi d'accord. Vous vous souvenez, un jour, notre papa avait donné l'exemple d'un homme où les arikwaka na $50 ya dîme. Comment ni 50 ou bien comment ni $150? $150. Il est $150, il quoi ni a dîme. Mais hapa na hapa mnyumba malari, kama ni mtoto alilukula nani malari, anaangalia anaenda kubeba paka nani dîme, ile $150 ila dîme. Ana sasa non, Mungu ye mwenyewe sheko na comprendre toi sasa make mtoto eko nani gravement malade, il faut ni mtunzisha, anabeba ile $150, anamtunzisha ule mtoto anapona. C'est-à-dire que après pale ule bwana anaanza kupata ma problème, ile eko na dépenser paka $150. Anakuya kwa kukumbuka, anasema aina $150 ya benyewe ya Mungu imiri bebaka, njoo mimi naanza kuripa. Unaona kama sasa make unakuwa na ma problème na Mungu juu ya $50, Dieu peut te prendre même $5000 njoo à cause de $50 seulement. Sema amen. Mimi nasema juu ya $50 Mungu ataweza na kubeba hata huku paka natumika. Oh, mimi natumikaka mishipate. Oui, unapataka mais mampepo ma esprit kunafanya nini? Iku nabeba. Un jour je vous avais enseigné, c'est toujours sur les offrandes à kusema ke unayua même wakati ile nani sur la Pâque, puisque tunaanza kuchofa même sur la Pâque. Nani Bible inasema ke Mungu anaambia Moïse ya kusema rassemble les enfants. Bia ya kusema ke chaque famille banapasha kuwa nyama, na ule nyama wakati ile mutamkura mumukuri en famille, mubebe ile damu, mufanye nini? Muipakale kulento. Wakati ile le dévastateur atakuya, ye atangara ni kulento. Kama anakutanisha damu iko kulento, c'est-à-dire que pour lui il croit que paifashi muntu ashafanya nini? Ashakufa. Mais kama sema ke hakuna damu sur le lento, ye atengia même ataka moku juif le premier-né. C'est pour vous dire que wakati le munyumba yako, tu as des choses dans ta maison à offrir à l'Éternel. We moya ingia munyumba yako, chakula kintu kizuri kia we kumpatia Mungu. Kama unampatia Mungu, uyo ya kusema ke ata baloji mu famille yako, abaste ingia babebe nani batoto yako, baue batoto yako bien babebe mfranga yako. Pourquoi? Parce que we mwenyewe usha kuibeba, uneitoa kwa nani? Kwa un Dieu suprême. Mais maintenant kama sema toi tu ne donnes pas, uyo ya kusema ke nyumba yako haina sécurisé. Là maintenant, puisque les esprits ont besoin des offrandes, batengia, kama banengia batabeba paka kile weye unapendaka sana. Olie ya we kuacha mampepo ingie, ou bien Mungu ingie abebe sans ton consentement, il faut ukwe muntu ule eko na tosha. C'est-à-dire que ikutusa unauza kichwa kya muntu ndana jamaa yako. Wakati loko unatosha ikutusa unauza tena kazi yako. Sema amen. Est-ce que tunapatana pa ile fashi? Roho ya Mungu itezi na kugusa. Un jour, je pense que peut-être c'est Papa Fossan qui avait prêché semaine moi, il y avait une maman après
Kananga. Anakuya souvent anaanza kuyaka busubuhi sana njoo ya kuprofite nani maombi. Anakuya ashikuko yake ile shiku samedi ile ashikuko yake telema busubuhi. Alikuwa kampeshe. Alors pale kona kuya nani eko nafukuzia akiri mwa bon sauti mwa inamwambia sasa keshi berger sema ke il faut kuleta mtumishi wa Mungu nani baraka yake ya samedi. Asa irudie tena kunyumba ombi. Haleluya. Pade konenda sauti tena inamwambia sema rudia wendo kabebe ile makuta ile. Anarudia pala, anarudia anabeba, kisha anakuya anakutanisha maperiode nani ya wakati ya maombi ya nani ya mahubiri, anekala ti hapa na hapa, tubariki mtumishi wa Mungu na yana to kutoka hapa anapanda motoka mkurudia huku Bongongo eko nenda tupake hivi motoka, roho inamwambia sasa anashuka mu motoka, aina pale alipasha kushukia shuka, anambia receiver munishusha hapa, anashuka kushuka paka hivi motoka ina demare, eko naona vile ile motoka inaenda kufanya accident. Sema man, kichwa yake peut-être ile alileta ilikuwa kama ni 5000 francs, mais ile kiloko ile alileta ilirachete kichwa yake. Sema man, les choses spirituelles ni bintu bile il faut que comprendre. Kama moya uyo ya kusema ke ti sera puissant mu maisha yako, ata batoto yako mimi nakwambia ya kusema ke batakuwa batoto bale batafuta mugiza abase bapata. Pourquoi? Parce que ushaka kubauza ushoba rachete basha kwa ba Mungu bale unarachete vile, hata kama sema anaenda anakutana na barafiki babaya, hata kama anaenda na mumamilie ya mbaya, uyo ya kusema ke ule muntu esprit ya Mungu itamurudia paka kubia Mungu. Sema amen. Mais maintenant kama sema weye unayua c'est que nous pouvons dépenser pour nous, inekalaka toujours ya mingi sana kupita ile tunadepensaka njuu ya Mungu. Sema amen. Mimi nasema ile tunadepensaka pour Dieu même pour les autres, uyo ya kusema ke inekalaka toujours ya mingi kupita ile tunaweza kudepenser pour Dieu. Alléluia. Kama tunasema kutosha, unaona vile vya kukubariki abista furahisha roho yako. Unaona kama sasa ke mulete nani makuto, unaona bantu bote banakuwa freestyle. Uyo ya kusema ke ni shetani ule anaanza kuingia maroho bantu. Un jour mumane kama 2014 pourquoi ka nani papa mwana bibi yake basha kuikala pale beko na lomba 2014 1014 nani 614 27 pale bananza mu 2014 nani bibi yake anapika bwana sasa shupite chuka sasa shutu upite sasa hapana kufika mu 2014 bibi ana sasa shupite sasa batashuka. Bibi anamweka nani pression, anashimama mukani mu 2014 pale anashuka mu 2014 arona sasa ke predicateur atashimamia mu 2014 predicateur alishuka kati na musa 114 tuanza kwa simili kwamba sasa nani batashuka. Alléluia. Je vous dis que yote ile mfuka pour Dieu. Mimi nakwambia ya kusema ke itakukombania mamvita ile austa kwata na wakati au kufungula mkino wako njuu ya wewe kuomba huku unaona mambo iko na changer. Sema amen. J'aimerais que mon culte matinal, j'aimerais que ba combattant culte matinal ba quoi très puissant spirituellement. Un homme spirituel ni ule anatoaka, ni ule angara nani par exemple ata nani president wetu eko na changer ba gouvernement, eko na changer bantu, eko na changer bantu, ile ku changer bantu kule ashipate bantu ba ni paka banaweka huyu na yana kuya pale anaangara mateso maposhi vite kule Mungu alimtosha
il faut ayaje mbele ndio watu wengine. Alléluia. Lorsque vous travaillez pour les autres, je vous dis que ile kazi haishimikake ni katika jina la Yesu. Sema amen. Niku napenda mikono yako ile. Niku napenda akili yako, roho yako. Ukwe muntu ule ataanza kushika furaha kama huko unatosha, huko unashika roho yako. Amen yako kwa ya chini sana. Mimi nasema ukwe muntu ule wakati ile uko unatosha, uanze kuwa na furaha ya kutosha, hata 1000 francs yetu unapatia mtu, ule mtu anafungula mkino wake anasema Mungu akubariki. Sema amen. Anze kufanya vile. Haleluya. Mungu kama anataka kukulomba, asitachunga pale utenesha kama $100,000. No. Wakati ile Mungu anambia nani anasema wende quelque part là, j'ai déjà préparé une femme. Ule mwanamke pale atakuprendre en charge. Mais wakati ile niko nasoma bien ile passage, ule mwanamke n'était pas préparé par Dieu. Mungu asikusumburie naye. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Puisque jibu ya ule mwanamke alisema je, anasema tuku tu na hii chakula hii bunga, kama tukishe kuri hapo tunaanza kuchukua kufanya nini? Kufa. Mungu alipasha kutuma Eli kwa mtu leko na madepo ya mifuko bunga ya mafuta mwenye kujenesha. Me Mungu anatuma Eli mnyumba ya ule anesha kufika kumwisho de façon que pamoja na mtu kwenda na kuisha yanze tena kwenda na kunenepa. Sema amen. Mikaisa kaukaka ni katika jina la Yesu. A chaque fois utaanza kubariki bantu bengine, utaanza kutumikia Mungu na mfranga yako. Mimi nakwambia ya kusema ke ile mfranga yako itaanza kukusema vizuri ni katika jina la Yesu. Na byote bila ushotoshaka, hata ngua ushotoshaka unapacha mtumishi wa Mungu. Mimi nakwambia ya kusema ke pourcentage ya ile baraka yaanze konakanika maisha yako ni katika jina la Yesu. Je te bénis. Mimi nakubariki. Kama ushotoshaka tosha tena. Ambie loko pembeni akasema je t'encourage, endelea na kumtumikia Mungu na mapenzi yako. Hapana kujidekuraje, hapana kushika shetani bila atakwambia. Sois fort. Kama unaanza toshaka tosha tena. Kama unatosha Mungu atakuongezea. Sema amen. Mungu ashipachiake bala batoshake, Mungu anapachiaka paka bale banatoshaka. Niku napenda kazi yako ishikauke za soutien yako yote ile unafanyaka njoo kazi ya Mungu. Njoo batumisha Mungu. Uyo ya tabanisha kuvala mzuri. Wewe unaona sasa Berja anakuwa na makuta. No. Shina na makuta ni mtu paka pamoja na wewe. Njoo alitosha ngosha anafanya nini? Ananivuika. Haleluya. Kama una anashankocha ananivuika. Mimi techika ile source kauke. Shitechika. Tamwambia sasa mtumishi wako bia, shina mtumishi wako. Kama shina mtu acha. Utaona Mungu atambariki paka. Kwambia ya kusema ke kuanzia leo bamba hii enseignement. Ushikuye mtu kama beko besoin na franga. Ushike kuroko unaanza kukufundisha bibaya. No. Kwa na furaha. Sema amen. Ataka anaanza $10. Wewe chunga batafika mu niveau yako. Wakati ile batafika mu niveau yako, huyo ya kusema ke na utaleta $10. Na wewe ule utaleta 10,000 francs. Kama sema 10,000 francs jo yote ile kunayo. Huyo ya kusema ke la bénédiction est la même. Ça je te jure, puisqu'on a kama bananza $2,000, donc banakuwa frustré. Ben alomba paka ba non. Acha ba $2,000 balete. Batafika na niveau yako. Bale ba $2,000 na bo baranzi yaka chini. Mungu eko nenda na kubapandisha. Na wewe mimi nakwambia sasa ke maisha yako iko ya kubarikiwa ni katika jina la Yesu. Sema amen. Ukwe saba batoto ba Israeli, uyo ya kusema ke jusqu'à présent kazi yabo ni kutoa tu. Kazi yabo ni kuleta kazi yabo ni kuleta maofrande. C'est pourquoi ils sont tellement puissants dans le monde. Na wewe ukwe jina la Yesu. Nda hii enseignement meme wakati ule tengia mwako mnyumba uifundishe bako batoto. Sema amen. Mimi nasema uifundishe bako batoto. Puisque niko napenda batoto wako bakwe très puissant financièrement. Alléluia. Kama sasa makutakuwa bantu nao batanza kukupatia, mais ukwe d'abord mtu wa kwanza Mungu aweke mu première position ya wewe uanze kusaidiana. Ula anasaidiana ni ula anekalaka na quelque chose mikono. Mungu anze kuweka toujours quelque chose mu mikono yako. Mikono yako shikaka ukake ni katika jina la Yesu. Mungu yako shikaka ukake ni katika jina la Yesu. Fashile panatoka kabungo unapatia bantu
kakaukake ni katika jina la Yesu. Mimi nasema ke ile kazi unatoshaka unapatia watu wengine, ile kazi hata kama naikombanisha je, ishanguke ni katika jina la Yesu. Sema amen ya nguvu. Mimi nasema ishanguke ni katika jina la Yesu.